त्रिपुरा विधानसभा नेंगै Baga ayo lauto baga ayo lauto Tipramotha ayo lauto CPM BJP yaw kare Tipramotha ha phainero chongkhabai khubai lamsawo CPM BJP yaw kare Tipramotha hanero no chongkhabai khubai lamsawo पहिलाको खाक्सम्म मारियो जतो ताकुमको हानाव फायो तिनीरो फाइमे फेनेरो न 36 शान्तिर बजार कन्स्टिट्युएन्सी नि 36 शान्तिर बजार एसेम्बली जेएमसी खो सिंगानाय पूर्वे माताबारी ब्लॉक को तंगनायराव चिनि ताखो काहाम चिनि बंश काहामराव तिनीरो खाटलाय गंग्राय नायसाराय पारा तै हचों बदिमा जागाव चों पार बेरे बिए फुआइनि आटानि सिङो सुदो Tipramotha join kenema takuro betini malemi te hochoma bo thange phaya arapo join kenema tongo khaklaya bo thanga arapo chin Tipramotha join kenema tongo tini ya gotho agro naisare pare o phaye chini takuro khato soha ke chungna so classic rite amoma obona apa hinsawo gona khya ya obona apa hinsawo gona khya dike matonge tini ke chini boba grano se mphak bui maimsu ke matonge BJP CPN yaw kariye tinironi 43 voter uchiha tawo join kheri phiman ba pandawo je phainero no ang poilabo khaksama hambai rijaw inke ba na inkha ka hambai ke chini Tipramotha party wala so namo tini zero phainai chini hano sung phayung sung ata so banang ka bawo chini bo jagawo je phainero no जिसकां तो सोने रहो कहाम के मान सम्मान दिए तुम लेती पूजा के निस्कां नो कौन स्वाना याक चाहिए नां क्लाम पे रिचोमदी के ये पूजा के पाइप बुना मारी नहीं तिनी जेरो Tipramotha वो फाइनाई चिनी ताकुम कुराव बांग न पो ना आबदिन के ये यांथाई कहाम पे क्लाम पे कहाम पे रिचोमदी के ये जो के ना नहीं तिनी आंधे के मेले बात चने माब्रुक न महाले नां तामुइन चौदी मंत्री मिनिस्टर न मुइन समय ल महाबचुया बावनि मते बावनो ना मान सम्मान दिदि हिमबा तंसोनाय ताको काम हानो काम बावनो से चुं काम के मुइले नामबो ये तिनिरो नायसारे पारने ताको न बनो काउसायो हामबाय नंगले Tipramotha फाइमान उद्देश्य त म नंग हमजगे जे फाइमेक्लाय नंग बुपाति नि फाइ आंको अमो आनि बुसाइखे एरि आं कावबाय सानो हने आनि बुसाइखे किसकां PGP खेयो इनके के PGP के के फजे के आइ साइ बेबा ना फरु फाया ना कोइ इनके बुं राजाना हायो फाइ खा बुं बुइ बाना राजाना हायो यां फो फाइ हा अच्छा BJP ले नरंग नर BJP सरकार गठन मान परे मा मारखा आंको आंरो हायो फाइ मके फाइयार का हा इनके आं फाइयार का मनि बसियो महापम माइमा प्रमाण क्रि खना के ketang famous kangna mai de mai ha mai de sia apa ta ang famous jodolo ma mai problem kriko अच्छा Tipram ki bu bagla na ki bungchi ba se asa ki ring ek sai to ha ke ba ki bung na khathi na ma phaya ke thangani lama thani lama ki pa ki kyani lama ki pa thak ma ki bung le ki chi ba se ka hang ki tui sa to mo ba good अच्छा सार न काइसा कुसे ओ पारानि बरंले मा सुबा सुग्रि मानाय अमा हाइनि नि काइसा खुके खना आं तो डेली एकटा काउनो सावो आई मुके हरेंदोरि yang ai samsa different नंनाय ना सियो 2011 सियो आं पर्सनल स्कूल पो तो आं क्रिमान पो चालो तो आं क्या जिद्दी ब्रो आं के खूब माने बाताइरो ने मा ब्रो जा बाताइने आं के बिसिरो एलाकावो रनि आं एमएलए आं हमाने आं बुद्रिए पाइरे हमाने अबला आं पाइमिया एलाकानि तिनिबो नायसारे पारानि ताको काम हानो काम जाति काम बाम पाइमसी तिनि नायसारे पारावक माखियो नै अबला इछले खियाने बुट पाइमो नि पर नायसाराव फाय आचो फायनै माखियाने रने बुरा तो नै बुचो तो नै चिराइ तो नै लेखा कमाइ तो नै तांगे चानै आउक्साइ तो नै क्रिस्टियन तो नै पास्टर तो नै बाम फाय आचो लायसे निनि पारावक माखियो नै केसे अब पारले डेभलपमेन्ट नै आइनि छवां केकरा पारले डेभलपमेन्ट हम फर्स्ट सरकार फाइरा तो फायंगे जो तो टाउन देखा आचु लाये नो चुंग लाइने जे तो पारावक माखिया ने नामनाय अबंग के चिनि डेभलपमेन्ट गावथाय तने सानाय कामै खादि ना जतो फखनादि नामन बकौ सानाय 1988 आइनि बुट गाव 18 বছর পূর্ণ হয়ে
কংগ্রেস খেজা ফায়া কংগ্রেস 5 বছর পরে সরকার থা এরপরে সিপিএন ফায়া লাস্ট সিপিএন থা মোটামুটি রাজনীতি গণতন্ত্র নেতৃত্ব ইউবিহা তা লাস্ট মুহূর্তে ওকে আরবো জাতিনবো উপায় নুইয়া লাস্ট মুহূর্তে ও চিনি রাজা বুন কুটি কুটি বিন গাইতেন খরচ নু খইয়ে হা নি ফুতি প্রাসান বইয়া হা ব্রো ক্লাইসি দনে রম্বো বিনি খবর বিয়ে খিবো নাই নাই তো বাঙালি রন বলে নু তোমাকে আপু বাঙালি কব মুসাও ক্লাই তনে বাঙালি রাও ব্রং ব ফাংলে ব্রং নপু মুক্ত খেনানি হিসাও বং জাতি কেহানা চারেন মানচু সাইয়া আবান বাড়ি নিজের কুটি কুটি খরচ খেবে বিন গাইতে ন খইয়ে পার্টি নামিয়ে তৈখো নিহি তমন বাবু আং সিপিএন প্রাক্তন মেম্বার সিপিএন যা করে ফায়া আম বাবু চিনি ক্যান্ডিডেট র সামকরি খান ক্যান্ডিডেট না আং অনুরোধ খেমছো নাম্বার 1 আবন আমন ফায়ো তারপরে আবন পরে খে 25 বছর সিপিএন রাজত্ব মন্ত্রী তো নাইছেন মনীন্দ্র সরাও আকে জু সরকার অস্তাছি জু সরকার 5 বছর এমএলএ খে তো নাই গরসন খ তার আবার পরে বিগত 5 বছর খ বিজেপি বিসিসের মধ্যে মাংনা বড় সিজা যাও কারিয়ে ত্রিপুরা মো থাও ফাইমারন আং তেসা ফাইনকাবে চুমদিন মাসুলা দিন মাব্র তুমি মাছ কোন টিকে তুমি মাছিস নিয়ে ত্রিপুরা মো থা ফায়া লাস কাবং মংকে তিন বচিনে 12 নম্বর বুথ নি চিস তৈনানি এলাকা তৈনানি খাকলাই গুংক্রাই বাইসাবাড়ি বজতনি ব্রুনচি সমস্যা ক্রহাকলাই দম তো চিনি কেন্দ্র দিট ন 1 নম্বর নং থাম অনুরোধ খেমসু মকে তিনি 37 নং শান্তি বাজার কে চিনি বিধানসভা চিনি বুতার তুমি বুথ মারিও চিনি নাংথাম চিনি চাথাই নুথাই চিনি ব্লক কে 32 নং মাতার বড় চিনি ব্লক উয়ে তো নাম্বার 1 চিনি সমস্যা তো বড় চিন বাবে যে সরকার পাইতো চিনি সমস্যা তথা মব চিনি কেন্দ্র দিট ন ত্রিপুরা মথা যদি জয়যুক্ত সরকার ফায়াঙ্কে চৌনো ব যে খায় একসাই সমস্যা সমাধান খেনুং তো বনি বয়ে চং আগরতলা রবীন্দ্র ভবনে সিধা থামে আন্দোলন খেমছে সিপিএন আমালেওয়া আবু আরএসপিএস পুইলাং সিলিন্ডারিও আরো চিনি আইন ব্যক্তিগত সমস্যা সাসি আপন চিনি সমস্যা তো তারপরে হইতেছে আং নাম্বার 1 সিপিএন কত তাউচি তুমুক মুকসান জাগাও আং জাতিন পান্ডা হিমোসি ফেরাও ফাইপিয়া বসিন আইন বক্তব্য লাস্ট কাবমং ত্রিপুরা মথা সরকার ফায়া বলতে জনব সমস্যার সমাধান খেনুং তো